is on! Ayan na. Lumalaban pare! Malapit na. Malapit na! Salamat, thank you Lord! Huwag kang bumigti! Hirap-hirap namin! 3 gabi! Isang araw! Gagago. Yeah! Drag na, drag. Yeah! Yan na po na kung gabay dito. Igbuta sa mong tiyan, para mo ano ba? Yaw. Pila ka grams? Ba ano? Specification sa rod. Ha? Fish on, fish on! Hello, Iragan! Ay! Bukot, bulag. Dibit na siguro na. Ha? Wala eh. Amberjack. Wow, specification sa rod. Ah. Specifications. Oh. Oh, what are you using? Ikoda. 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 What's this? Ikoda Black. Uy. Why, nandito na. Nakita na. Yun na, yun na. Yeah. Uy, grabe oh. May bula. Wala, grouper. Ala! Gago! Uy, dara. Oh my god! It's a fucking alien, bro! It's a fucking alien! Yeah. It's a fucking alien! Let's go! Shit. Uy, ako ba? Aming rad. Oh. Yeah! Okay, ayaw na, dira. Gamitig hook. Itaga sa... Ay, kunin kamuta na lang, kamuta. Ah! Oh, shit! Oh, shit! Boy! Asan yung kahoy? Boy! Wala natin. Wala na ang kahoy, ang lansang. Piko. Patayin ba? Sige. I-video pa rin. Oh, sige, go. Tang ina mo. Oh. You're dead? You're not dead! Buhi pa! Ba't sa'yo nga na ni? Ang ngalan na ni boss. Sa'yo nga na ni? Ilak! Karga picture.